Yan guys, ang dagat guys. Guys, may isang magandang dila guys. At nandito kami sa Buena Vista ngayon. Dito kasama ko din mga guys ang biyahirong vlogger mga guys. Hi kayo mga guys. Yan guys, biyahirong vlogger. Tugad na kami guys, nag-ride kami lang dalawa guys. Wala kami kasama mga guys. Oh, biyahirong vlogger. Yan guys. Biyahirong vlogger guys. Yan guys. Kami guys. Kita nyo ng dagat, ano guys, yung dagat guys. Guys, ano to dito, police station. Ayan mga guys. Shortcut kami mamaya guys. Shortcut tayo. Shortcut, balik na kami guys. Muntik na kami maligaw guys. Muntik kami tumirit na guys. Yan guys. Yan guys. Yan guys, masasakit guys. Yan guys. Muntik kami guys. Muntik kami lumagpas guys. Ano kami guys. Nakalimutin na si biyahirong vlogger. Yan guys. Medyo lubak na daanan namin dito guys. Ito guys. Malubak yung daan. Aray. Picture ta sa kuwan ha. Ako. Inhok. Huwag may kuwan ba? Batman na, mas Batman na. Inhok. Si Batman, what? Superman. Batman o si Hawk naman. Kung meron ako, si kuwan ko to, Hawk. Meron na, mas Batman. Ilang ibutangan. Guys, medyo paket kami ng konti guys. Pababa naman kami ulit guys. Medyo maputik yung daan guys. Dito si guys. Guys, pababa kami guys. Putik na ay. Putik guys. Di mo na mabutan yung mga butaan yung ito dito dito. Di butan na itong kamera ba? Pagutang man. Di butan niya guys. Alright, may niga. Yan guys. Picture man ta. Nakaubad guys. Goy! Kami yun mga guys. Nakaubad guys. Ito kami guys. Tama ko yung driver ko ngayon guys. Si biyahirong vlogger. Susunod guys, papunta naman kami ng Kuwan. Tagum. Tagum naman kami. Sa guys. Saan tayo sa susunod? Biyahiro, vlogger. Guys, aming pwersa guys, nag-usa guys, aming pwersa.